Nya kay hapon naman ting out na sa mga naong og kwarta. Nya kabalo na ka nga gutom gyud human og duty. Nya kining isa kay gusto man siya og pares. Nya kabalo na ta wag itay mahimo basta siya magbuot. Lisod sag magbuot ta nga sakto man ni sila pirme. Balik duha ra din ni among gi-order. Lisod sag tulo nga duha ra man me. Ngisi-ngisi dayong amaw kay napalit man niyang kribing. Kabalo na ka og di mapalit ang ilang gusto. Bunog jud ka nyag uli. Nya unsa pay dogayan? Hab-hab na ta ani. Maong ka mo ayaw gid mo pagtipid og kwarta. Kaon gud mo. Kay lawas ratong puhunan. Kay ang kwarta makit-an ra. Pero magsakit ka, hurot gyud na imong kwarta sa tambal. Maong kaon gyud ta basagot mon ta. Nya kining isa na wala man ni sa kaon. Anara ba sila? Kung isa dato na walay kaon, may manghugas. Nakulangan guro ni kinasuko man. Nya human naman tagkaon, batsi na dayon ta. Kay kining isa mobalik pa ni sa yan duty. Mo overtime pa daw siya. Naong gyud og kwarta. Diri ra di ay ni sa Boulevard sa Pagadian. Salamat kaay.